So hello guys. So magte-test pala tayo sa ano no sa DJI Mic Mini 2S in moto vlogging no while using moto vlogging. So hello guys. So kukunin na natin yung misis natin no. So yung biyahe mga 12 to 15 minutes no. So now visor down no. So DJI Mic Mini 2S mic test. So mic gain is -12. -12 yung mic gain natin no. Kasi malapit siya sa mouth natin, nasa chin. Malapit sa mouth. So i-compare din natin yung ano no DJI Mic Mini 2 at saka Mic 2S no. Kukunin muna natin yung misis natin. So sa helmet niya i-mount ko yung DJI Mic Mini 2 at saka ako yung sa akin yung Mic Mini 2S no. Kasi nasa front ako no. So dyan pala tayo liliko no, left turn dyan sa Mactan New Town. Dyan natin kukunin siya. Time check 10:15 na, out na siya. So na yun. Out na pero hindi pa lumabas Ayun, nakuha na pala natin yung misis natin no. Yun. So magte-test tayo ngayon ng DJI Mic Mini 2S versus DJI Mic Mini 2. Sa yung Mic Mini 2S nandito sa akin, yung Mic Mini 2 nasa misis ko no. Radio check out. Mic test daw. Mic test. Alin na? Sakay na. Kon. Flag. Nakakonect. Oh, nakakonect pala yung dalawang mic. Gamit ko yung DJI Osmo Action 5 Pro. Kanto na ta. So, hi ka din dyan, Pams. Hi mga ka-brand. Ano ba sa hands? Hi. Hi mga ka-brand. Dami na yung hams ngayon. Oops. Yung pagiging nanay, pagiging working. Oo. Napakahirap pala. Naka-open visor ka, Pams? Yes. So, naka-open visor din ako, no? So, mic test. DJI Mic Mini 2S open visor. Ikaw din, Pams. Mic Mini 2 sa'yo. Mini 2 test open visor. Yes. Feel na ko ni huot na ang helmet. It means nanambok ko. Nanambok sa... nanambok akong naong. Kay piit man kayo inig storya nako.
basta naka-stoplight ka, Pams, kung mag-drive ka na ni Sniper, naka third gear ka, no? Tas na stoplight, dapat second gear or first gear ka bago ka mag-start na clutch control. Mm. So i-close ko na yung visor ko. Visor close. Ikaw, Pams, naka-close na yung visor mo? Hindi pa. I-close mo na. Close na. Close na. Traffic lagi ron. Road Why? work ahead. Katubi tong gikan ako ganina. Ha? Na disgrasya dito kuan. Asa dapit? Motor na pud. Motor o taxi. Dito sa may skina datag jud. Oo. Kawawa yung taxi. Ha? Kawawa yung taxi. Bali uy. Kawawa yung motor. Kawawa pala yung motor. Diyan sa Datag din? Mm. Ha? Mm. Doon pa rin dati. Hindi. Hindi na pala. Ayaw kong magtagalog kasi hindi ako marunong magtagalog. Napakabakikang kung magtagalog. Mag-English na lang ako. Ay, ganun ba? So, mga ka-Brent, so ano sa tingin nyo yung mic comparison, no, between the DJI Mic Mini 2S and Mic Mini 2? So, pareho lang yung gain, no, mic gain, negative 12 din sa misis ko, no, yung gain. So, in moto vlogging, ano yung okay, no? So, mic test again, Pams. Hmm? Mic test ka. Oh. Mic test, mic test. Mm. So, thank you for watching, mga ka-Brent, no? I hope you Nag-uwan, enjoy. Pams? Bye!